Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tungaranke kiwar laje bagaw. Aw bismillah nin kiwar kungurun kornala. Laidu oye juruwe tungaranke. Asodew tungaranke malien dew, malien den yerewulu dew, malien den halala dew. Wati sera. Wati sera asodew. Ko mogo man farin ki ijigi de ka farin. An jigi be ala kan, an jigi ba kira kan, an jigi be malien horondenw kan, an jigi be malien ladiridenw kan. Malien an ye min bolo da ɲɔgɔn ye samedi don. O ko kuma ye sini ye. Mɔgɔ ka bagabaga kan'aw siran, mɔgɔ ka jikalama mansin kan'aw siran, mɔgɔ ka marifa kan'aw siran, mɔgɔ ka kisɛ kan'aw siran. Fasodenw monument de martyr be an fe Mali démocratie de kama. Carré de martyr be an fe Ñaari la démocratie de kama. Parce que anga hake foy manga bali anga hake ni ngalla foshi de manga bali anga hake ni ngalla. Tungarankew nyo de fonte sega o folila. Tie israna ibesa imasran ibesa. Siran be yoro min e balo be yoro min na sayate saya be yoro min na siran refnet e balo refnete anga dala ka fo al nan turanga soju kono ni don sira sarakatala ni mine meleke abena suranga soju kono aban suranga barakero la aban sur moblu kono mo ikasa kuna ukafsa ima sakunai ante anyini alafe ante anyina kirafe mo kasa menanyansi ka siran ka ke jito yai anga laɲinu o be continuer kam nana ala diɲɛ dungudu da dɔw de sara minɛ pour que anw be yɔrɔ min na bi an ka o sɔrɔ ɔ mun de la anw tɛ sɔn ka bɔ k'an ka hakɛw defan ka bɔ k'an ka laɲiniw kɛ an y'o de fɔ an ka ɲinifɛn tɛ ka taa sa nka n'an y'an sigi k'an bolo fila d'an sen kan dɔ bɛna jamana kɛ yɛrɛsago kɛ jamana ye dɔ bɛna jamana kɛ duko ye dɔ bɛna jamana kɛ kabilako ye dɔ bɛna jamana kɛ famille ko ye teri ko ye jamana tɛ se ka ko ye anw ko an tɛ sɔn o ma bi an tɛ sɔn o ma sini an tɛ sɔn o ma sinikɛnɛ anw taara kalafili la ko kalafili sanuman kalafili jɛlenya an y'a yira fɛnɛ k'a fɔ an tɛ sɔn bin ka kɛ an kan wa an tɛ sɔn ka bin fɛnɛ mɔgɔ kan bin kɛra an kan an ka kalafili la diɲɛmɔgɔ y'a ye diɲɛmɔgɔ y'an sere ye maa si ma wuli ka na parce que aw b'o kɔrɔ dɔn wa ko mɔgɔ si tɛ Mali kumabɔ malidenw kɔ sinon kalafili nin kɛra namara kɛra a la Union européenne ka représentant tun bɛ u y'a ye Union africaine ka représentant tun bɛ u y'a ye CEDEAO ka représentant tun bɛ u y'a ye UEMOA ka représentant tun bɛ u y'a ye u b'a dɔn u ni Ala n'a kira cɛ la u b'a dɔn ni silamɛw ni chrétien ɲumanw don jɔn de gagnera élection na olu b'a dɔn mais munna u ma bɔ ka résultat di u ko olu ka baara tɛ résultat di ye k'olu ka baara ye ka na lajɛ n'a y'a sɔrɔ a kɛra a kɛcogo ɲuman na ɔ n'i bɛ kalafili kɛcogo ɲuman fɔ sa i b'i jilaja 23 000 bureaux de vote min tun bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ suyɛni kɛra yɔrɔ minnu na olu sen ma da yan olu ko an ka armée yɛrɛ sen tɛ yen kuma tɛ olu ma olu bɛ se ka kalafili jɛlenya fɔ wa u bɛ yɔrɔ min ta la u ye yɔrɔ min ta kɛra u ɲɛna u bɛ se k'u kuma o de kan u tɛ se ka kuma Mali kalafili bɛɛ lajɛlen kan dɛ ɔ ka kuma lasurunya ka maliyɛndenw na hakili jigin ka cɛfarinsiw hakili jigin ka maliyɛnden hɔrɔndenw hakili jigin k'a yira k'a fɔ qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs tubabuw ko ten k'an tɛ se ka sɛfan yiran ka sɔrɔ an ma sɛfan ci n'an ko Mali ka jɔ f'an ka wuli ka jɔ dɛ ani sigi ka ani dakasunɔgɔ tɛ bɛn ani jitoya tɛ bɛn ko n'i ko i sen tɛ basa kɛlɛ n'i y'a mɛn i sen tɛ basa kɛlɛ la basaw danna kogo la de sinon n'u jiginna dugu ma i sen bɛ don a la n'aw ye Laji Burama ɲininka ale yɛrɛ kɔni fɛ Ala de ye nin d'ale ma sa ala sɔn ani mɔgɔ sɔn tɛ kelen anw ko k'an b'an ka hakɛ de nɔfɛ wa a ye bagabaga kan min kɛ
kɔnɔ min y'a ɲaga da sugu kɔnɔ k'a fan tɔrɔ sugu kɔnɔ k'a den tɔrɔ sugu kɔnɔ bagabaga tɛ nafa ɲa o ye n'a y'a ja sini a ka bɔ ni jahanama maliki y'a bolo a yɛrɛ ka bɔ a ka fara a ka chien de guerre kan an hakili la ni guerre ko don guerre kɛra ɲuman bɛ maliyɛnw bolo o b'an ka gouvernement bolo bi o ye nord ye an kila ni jugu bɛ mali la bi o ye ka taa minnu bɛ ka mali sigi a sentaraba kɔnɔ depuis 2012 ta ka kɛ olu nɔfɛ nka ta tɛ ko nɔfɛ dɛ an ka président ko k'a bɛ anw bɛɛ de faga k'an ban tayi fanga nɔfɛ ko fanga ko fa t'ale la wa kumara kuma ye dulɔ min bɔ a bolo bɔ a tɛ se kuma la bɔ yɛrɛ kan k'i sen bɔ jamana kuma yɛrɛ la yɛrɛ n'a y'a ka retraite ta ka t'i sigi a mɔdenw kɛrɛfɛ sabula kuma bɛnnen tɛ bɛɛ da bɛɛ tɛ se kuma la an bɛɛ bɛ bɔ a dɔn k'a fɔ a tɛ se kuma la bi a tɛ se kuma la sini a tɛ se kuma la sinikɛnɛ bɔ a ye dérapage joli kɛ n'an bɛɛ y'a ye mɛ hali bi o bɔ kelen de bɛ bɔ ka kuma fɛrɛntanw fɔ ka fɔbali fɔ ka kɛbali kɛ k'ale bɛ sariya jamana kɔnɔ k'ale bɛ sariya dɔn cɛ min bɛ sariya dɔn o taara bin Smart Media Communication mɔgɔw kan ka sɔrɔ jugement yamaruya d'a ma cɛ min bɛ sariya dɔn o sɔnna a ka soi-disant président de la cour constitutionnelle Manasa o k'a da don kalafili ko la ka sɔrɔ a ye kalafili sariyaw sɔsɔ o bɛɛ ka jan kuma t'o si nɔfɛ an bɛ nɔ minɛ ko sisan an ko de an b'a ɲini maliyɛn hɔrɔnden bɛɛ fɛ maa si kana siran siran tɛ cɛ danbe ye Damɔzɔn Jara ma siran Cɛba Tarawele ma siran Samori Ture ma siran Sunjata Keyita ma siran Soni Ali Ber ma siran Alhaji Umar Tal a ma siran siran tɛ cɛ danbe ye siran tɛ muso danbe ye n'a minnu y'a dɔn k'u ka cɛya ma dafa u ka npamuru di musow ma musow ka bɔ n'o kɛra an na tigɛ an yɛrɛ la n'o kɛra an n'a dɔn k'a fɔ k'an tɛ ko kunna an tɛ bɔ ka taa mɔgɔ faga an tɛ bɔ ka taa mɔgɔ jogin an bɛ bɔ ka taa an ka hakɛw de ɲini o y'an ka sariya ye o ye démocratie yɛrɛ b'o de ko fɔ bon n'a ka mɔgɔ bɛ bagabaga la ko marche tɛ yen sini ko cɛ n'i marchera sini k'olu bɛ marche i kan salamu aleykum n'a bɔra min fɛ jeli b'o ma balima Bamakɔ dɔrɔn tɛ o ka taa ba 8 solasigi 6 bɛ yen a bɛ yen Mopti a bɛ yen Gawo a bɛ yen Kayi a bɛ yen Segu a bɛ Mali duguba caman na sini o bɛ cogo min na tungarankew minnu tɛ Mali kɔnɔ n'u faso b'u ni kan minnu tɛ Mali kɔnɔ n'u ka faso kɔnɔdenw ka dumuni n'u ka fɛrɛbɔ n'u ka baarako jɔrɔ b'u la anw bɛ bɔ dans la diaspora an bɛ bɔ k'an ŋaniya yira tun ka d'an ba tan kelen bi an ka kɛ Mali kɔnɔ bi nka ko n'a cogoyaw mais an t'an sigi k'an bolo fila d'an sen kan k'a fɔ ko ko nin ye maliyɛnw ka ko ye anw ye maliyɛnw de ye ni aw ye hɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ n'aw ye hɛrɛ sɔrɔ Mali la bi bi in na anw tungankɛw b'a fɔ alhamdulilayi arabil alamina anw bɛ hɛrɛ sɔrɔ anw mana kɛ diɲɛ hɛrɛ o hɛrɛ la yan ni anw baw n'anw faw n'an kɔrɔw n'an dɔgɔw n'olu bɛ ɲɛni na Mali la n'olu bɛ makariko la dumuniko la jiko la baarako la kalanko la anw tɛ se ka da ka fa ka yaada ka woyo yan sabula a kɔlɔlɔ bɛ se anw ma anw kɛlen don ŋɔmi ye anw kɔw jenina an ɲɛw jenina an bɔra so barantanya y'a sababu ye ka na yan an bɛ baara de fɛnɛ na yan mini min bɛ sɔrɔ a tɛ bɔli kɛ yan mais an jagoyalen don k'a tila ni somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a t'olu mago ɲɛ a t'an mago ɲɛ a kɛra fanfila tiɲɛ donc an b'o o kɛlɛ de la tilennenya kɛlɛ Mali ɲɛtaga kɛlɛ malidenw ka hɛrɛ kɛlɛ an ka kɛlɛ ye o de an ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ ko ye an ka kɛlɛ tɛ parti ko ye an ko de an ka victoire a kala segin a ma fanga ka segin so en tant que n'o ma kɛ an t'a dabila fo finika fo nɛrɛbɔ an bɛ ɲɔgɔn na wa an t'an bolo don maa si kamankɔrɔ la nɔgɔlen na ko siɲɛ ta dan b'a yɛrɛ ye a t'a kun bɔ mais anw ta bɛ segin anw ma wa diɲɛmɔgɔ ye an seere ye fɛnɛ a kɛra Union européenne ɲɛna a kɛra United Nations ɲɛna a kɛra Union africaine ɲɛna u bɛɛ tun bɛ yen u bɛɛ b'a kalama u bɛɛ b'a dɔn jɔn de gagnera mais u si tɛ ka sɔn ka bɔ ka tiɲɛ fɔ ko nin ye Mali ko de ye k'olu da t'a la
donc o ye kuma y'a yɛrɛ fɔ ka ban fasodenw k'a fɔ anw ɲɛna k'a fɔ maliyɛnw de bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la maliyɛnw de bɛ se ka wuli k'u ka hakɛw défend maliyɛnw de bɛ se ka Mali kɛ Mali ye sinon n'an y'an sigi k'an bolo d'an sen kan k'an bɛ CEDEAO wele k'an bɛ Union européenne wele k'an bɛ Union africaine wele an bolo bɛ bodaga de da la an y'a bɛɛ jɛ donc a ye bɔ sini a ye bɔ komi lahara bolonba a ye bɔ ni min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la ça restera dans l'histoire qu'il y a un président du nom de Ibrahim Boubacar Keïta ko a y'a ka mandat 5 kɛ parce que denw bɔra k'a fɔ k'u t'a fɛ bilen ko a bɔra ko ka npanmuru kɛ ka mɔgɔw faga a bɔra ka jikalaman bɔ mɔgɔw kan a bɔra ka marifa ta a yɛrɛ ka peuple kama ko parce que ko fanga anw ye président min sigi o ye son excellence Ibrahim Soumaïla Cissé France ye président min sigi ani MNLA ye président min sigi ani rebelle ye président min sigi o de IBK ye wa n'a sigira fɛnɛ mɔgɔ m'an faga an y'an yɛrɛ faga de nɔrɔ ko kuma tɛ yan o banna aw bɛɛ ɲɛ b'a la maa si ɲɛ tɛ bɔrɔ kɔnɔ maa si tulo gerenen tɛ min bɛ senna i kana kɛ politique mɔgɔ ye i kana politique yɛrɛ faamuya fiyewu nka min bɛ senna i kan ka se k'o faamuya o kuma fasodenw ne b'aw bila yan video jɛyara nin tun ye ka bɔ ka welewele bila fasodenw ma ka welewele bila tungarankew ma k'a fɔ k'u kana siran ko siran tɛ cɛ danbe ye siran tɛ cɛ danbe ye i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa i ka sa kunna o ka fisa i kana sa i kana sa kunna ye a fɔra fɛnɛ ko n'i sara fasoko la k'i sara i sa kunna ko faso kɛlɛ k'o ye limaniya dɔ ye anw bɛ faso kɛlɛ de la donc n'ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ala ka hakili ɲuman di buwa ma sani dugu ka jɛ buwa ka hakili changer maliyɛndenw jeli kana bɔn nka maliyɛndenw k'a dɔn dɛ n'u jeli bɔnna jeli bɛ ka bɔn déjà kɔrɔlen ka ban dɛ a ma se Bamako de sinon Moti kɔni saya bɛ ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔw bɛ faga k'u kan tigɛ ka du bɛɛ kan tigɛ hali ka du sɛw bɛɛ kan tigɛ an minnu bɛ Bamako an minnu bɛ tunga la an ma fisa n'olu ye o an t'olu ni maliyɛndenya cɛ o olu sɔnna saya ma sakojugu ɔ munna anw tɛ se ka wuli ka kɛlɛ kɛ pour que o ka dabila munna anw tɛ wuli ka kɛlɛ kɛ pour que o ka dabila n'an y'an sigi turu bɛ s'anw yɛrɛ ma sini donc sini kuma ye sini ye à 8h pile à Bamako place de la Liberté kuma ye sini ye au stade Ibrahima Bokoum de Mopti à Dala 8h pile kuma ye sini ye kuma ye sini ye Kayi stade Makoro ntaro Kayikaw ta bɛna kɛ yɔrɔ min na kuma ye sini ye Kayi kuma ye sini ye Kida Gao kuma ye sini ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ assalamu alaikum hali bi ala ka limaniya d'an ma hali bi ala ka sababu ɲuman k'an ani silamɛden bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ye Mali bɔ ala ka Mali bɔ mɔgɔ ma Mali bɔ ala ka Mali bɔ ala ka Mali kisi ni ɲɛmɔgɔ jugu ninnu tɔɔrɔ ma aw k'an bɛn